नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। नंबर 1 शक्ति से संयोजिका और शक्ति अपा को मनोनीत करने उच्चशिक्षा विभाग निर्देश। राज्य सरकार उच्चशिक्षा विभाग अधीन रही 16टी विश्वविद्यालय एवं 730टी सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय मानक शक्तिश्री कार्यक्रम आरंभ पर निष्पत्ति नि जुलाई 18 विगत जुलाई 18 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संबंध में घोषणा करते तेज कहुच्छी शक्तिश्री कार्यक्रम आज चली शक्तिश्री कार्यक्रम महाविद्यालय विश्वविद्यालय मानक स्थायी शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र स्थापन जहाँकि छात्री मानक आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने छात्री मानकर सशक्तिकरण एवं सर्वांगीन विकास कार्य शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र सुपरिचालन जड़े छात्री शक्तिश्री साथी आ जड़े अध्यापिका शक्तिश्री संयोजिका भाव में कार्यकारी करेंगे। एसत जिलापाल द्वारा मनोनीत होता 5 जन महिला शक्ति अपा भाव में छात्री मानकर मेंटर भली कार्य करेंगे। परवर्ती खबर रोचे आज मिला पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका तेबे योग्य हिताधिकारी को गला 2000 टंका मोट 9 कोटी 70 लाख चाषी अकाउंट को 20,500 कोटी प्रदान करथिया बेले ओडिसा रो 35 लाख 85,881 चाषी को मिली किसान टंका। पीएम किसान निधि योजना रे एही ब्रेक रे लागिछि एबे प्रधानमंत्री कहिसंती तेबे बिना ब्रेक रे एका संगरे टंका जाईछि समस्त अकाउंट को कोटी कोटी टंका जाईछि। ता सहित मध्ये पीएम किसान टंका रे सरकार कहिथिले जे किछि त्रुटि जगरु सरकार टंका मध्ये लेट होइतला एथर मध्ये प्रत्येक हिताधिकारी को टंका जाईछि जो माने 19तम किस्ती पाई नांती से माने मध्ये 20तम किस्ती पाई जाइछंती। आज वाराणसी रे पीएम किसान टंका प्रदान करने समय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर विषय उल्लेख करी भाव प्रवण होई कहिछन जे ऑपरेशन पर प्रथम थर पई काशी आछंती से कहिछन पहलगाम रो आतंकवादी द्वारा 26 जन निरीह नागरिक निर्मम हत्या करबा घटना जगु हृदय दुखरे पूर्ण होई एतला मो संकल्प नैतिले मो झियो मानक सिंदूर प्रतिशोध नेबी महादेव को आशीर्वाद सहित से संकल्प मते पूर्ण होईची। आज मते चाषी मानक अकाउंट को टंका मते जाईची। परवर्ती खबर रोचे अवसर प्राप्त कर्मचारी खुशी खबर 70 बयस होइतिले भी मिलिबो दरमा एने कि सरकारंकर बड़ घोषणा। एबे अवसर प्राप्त कर्मचारी माने बोर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी अनुमोदित पदवी रे सर्वाधिक 70 बयस पर्यंत चुक्ति भित्तिक नियुक्ति पाई परिबे। यह केवल सेतबेले घटिबो जेतबेले पदवी गुड़िकर अवसर बयस 65 वर्ष हेबो एमिति कहिसेंती सरकार। एहाकु नै अर्थ विभाग निर्देशावली जारी करिछि। चुक्ति भित्तिक अवसर प्राप्त कर्मचारी को नियुक्ति बयसर संपर्क में आउ सन्देह नहीं। सांप्रतिक समय रे विभिन्न विभाग बोर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी चुक्ति भित्तिक नियुक्ति अर्थ विभाग मार्गदर्शिता मागुले शेष परिस्थिति स्पष्ट होइछि। तेबे कुआ जाउछि जे जो पदवी गुड़िकर अवसर बयस 65 वर्ष सेठारे 70 वर्ष पर्यंत चुक्ति भित्तिक नियुक्ति संभव हेबो। परवर्ती खबर होछि राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा टंका। कोटी कोटी महिला माने अपेक्षा करिसेंती केबे मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती। एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आज सूचना दैछन्ते रक्षा बंधन दिन 1 कोटी महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो। 2 लाख महिला बाद दिया जायछि। प्रथम किस्ती किछि हाते थिले अयोग्य हिताधिकारी तांको मध्ये बाद दिया जायछि। कोआ जाउछि दिन 1:24 मिनिट रे मध्ये समाप्त हेबो। ता सहित मध्ये दिन 1:24 रु 5:47 भितरे जीव सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर होछि अवसर परे करि परिबे शिक्षकता 6387 अवसर प्राप्त शिक्षक हेबे अतिथि शिक्षक। एने कि विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय चिट्ठी करा जायछि। राज्य सरकार ब्लॉक ग्रांड हाई स्कूल संस्कृत टोल स्कूल अवसर प्राप्त शिक्षक को नियुक्ति मिलिबो। नुआ टीजीटी नियुक्ति देबा पई के शिक्षकता करि परिबे। निज अंचल फांका थिबा पदवी विषय रे जिओ अवगत करा जिवो। ता सहित मध्ये कोआ जाउछि डीओ अवगत कला परे खाली पड़िथिबा पदवी रे टीजीटी नियुक्ति हेबे अतिथि शिक्षक। परवर्ती खबर होछि प्लास्टिक बोतल मध्य पेट्रोल बिकिबा मना एने कि सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। बिक्री जोगाण गच्छित रखिबा उपरे लागिला कटकणा कार्यकारी करुवा सबु जिलापाल को निर्देश देले सरकार। एने सबु जिलापाल को राज्य सरकार प्रमुख सचिव दैछन्ति चिट्ठी
କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନି ବିପଦ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦରୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିମ୍ବା ସେଭଳି ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ, ଯୋଗାଣ, ପରିବହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଦିଆଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲି ଦେଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଛିଟିପିଟି, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଣ୍ଟାବାଜି ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବିହାଲ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ସ୍କୁଲରେ। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଝିଟିପିଟିରେ ପଡିଥିବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପିଲାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ପଡିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିବାରୁ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ କହିବାରୁ ନର୍ସରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ମୁହଁରେ ସେଲୋଟେପ ଲଗାଇଦେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ, ରାଧେ ରାଧେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ହଠାତ୍ ଛାତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ସେଲୋଟେପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଦର ଟେରେସା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଲୋକ ଆସି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଏପଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁର ହଟସ୍ପଟ ପଲଟିଛି। ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ମାସରେ କେବଳ 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 198ଟି ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାବ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମଶା ବଂଶ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାନ୍ଧରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି। ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଜର ପକାଇଲା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି ବ୍ଲକରେ ଏଯାବତ 66ଟି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ମିଶାଇ 264ଟି ରୋଗ ଠାବ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 22,582 ମଶା ବଂଶ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 22,822 ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶାଢୀ ମହଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ମାର୍କେଟ ମଝିରେ ଏକ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଜଳିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଢୀ ଦୋକାନ, ପାଟ ଶାଢୀ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପଡି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗଣନା କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡୁଛି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ଜଳି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 7 ମାସରେ ଆମେରିକାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି 1700 ଭାରତୀୟ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଚାପ ପକାଇବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକାର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 7 ମାସ ଭିତରେ 7ରୁ 1700 ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମିଛୁଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ, ଏବେ ବି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଛି ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଆନି ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ଭାରତର ସମସ୍ତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ରୁଷିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର ଦାବିର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତର ଅନେକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରୁଷିଆ ଔଷଧୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ହାନି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏଥର ଦେଶର ପ୍ରାୟ କ୍ରୟ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ। 8 କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 9ରୁ ଦିନ 11:30 ଆଉ ପେପର 1 ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦିନ 2ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର 2 ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଇଟିର ମଧ୍ୟ କପି ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 6 ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିଲା।
परवर्ती खबर होची कर्मचारी दरमा बंद महांगा ब्लॉक समस्त कर्मचारी दरमा बंद होईची जुलाई मासर बंद कला कटक जिलापाल निर्देश क्रमे दरमा बंद होईची लगाण वर्षा को लक्ष्य कर समस्त छुट्टी बातिल थिला चतुर्थ शनिवार दर्शाई कर्मचारी ऑफिस आसी नथिले अभियोग पर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण तेबे कलेक्टर निर्देशनामा दरमा बंद करछन जिला उन्नयन अधिकारी इमरजेंसी ऑफिस न आसीबा एवं बायोमेट्रिक न करिबा लगेबार दरमा बंद होईची। परवर्ती खबर रोची एथर सिद्धांत महापात्रंकर मातृ वियोग भेटिले मुख्यमंत्री तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सिद्धांत भुवनेश्वर स्थित बासभवन पार्थिव शरीर शेष दर्शन श्रद्धांजलि जणाइछथि एक्स रे पोस्ट कर मुख्यमंत्री लिखिछन दिगपहंडी विधायक सिद्धांत महापात्र मातृ वियोग विषय जानी मु अत्यंत दुखित श्री महापात्र भुवनेश्वर स्थित बासभवन पार्थिव शरीर शेष दर्शन श्रद्धांजलि अर्पण करी सकागुड़ परिवार वर्ग समवेदना जणाइली मु महाप्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करजे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने सहित परिवार वर्ग को यही दुख सहिबार शक्ति प्रदान करंतु। परवर्ती खबर होची किसान सम्मान निधि योजना चाषी को आसिला टंका ता सहित बन्या रे जे चाषी मानक क्षयक्षति हेछि आकलन करिबा पर 24 घंटा भीतर क्षतिपूर्ण राशि मिलियो बोली सरकार एपटे कहिसंती। परवर्ती खबर रही महानदी जल विवाद प्रसंग में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री चिठी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चिठी लिखिछन जे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महानदी जल विवाद प्रसंग में आपस बुझामणार समाधान नहीं मुख्यमंत्री चिठी लिखिथिले मामला विचाराधीन थिबा बेले छत्तीसगढ़ सीएम उत्तर में लिखिछन छत्तीसगढ़ सहित चलता महानदी जल विवाद आपस समाधान उपरे गुरुत्वारोप करथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी अन्यपटे महानदी को ट्रिब्यूनाल शुणाणी थिला तेबे ट्रिब्यूनाल रे सेप्टेम्बर 6 को घोषणा करागला तेबे उभय राज्यर मुख्य सचिव राजनीतिक स्तर आलोचना आगु बढ़ी समाधान पर उभय पक्ष राजी थिबा बेले एजी पीताम्बर आचार्य अवगत करिसंती। परवर्ती खबर रही राज्य कैबिनेट बैठक में 5टी प्रस्ताव को अनुमोदन मुख्यमंत्री आड़ी बंध योजना को नहीं खर्च हो 2738 कोटी टंका तेज कहुँ जलसेचन विभाग मुख्यमंत्री आड़ी बंध योजना कैबिनेट अनुमोदन 3529 आड़ी बंध पुनरुद्धार कर 2025-26 2029-30 मुख्यमंत्री आड़ी बंध योजना व्यय प्राय 2738 कोटी टंका खर्च हो 57,525 हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा सहित 41,725 हेक्टर को जमी को पूर्ण व्यवस्था परवर्ती खबर रही मिल रु उठुनी चाउल खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया को मात्र 2 मास बाकी रही आसंता नवेम्बर मासर यही प्रक्रिया आरंभ हो तेबे एपर्यंत मिलर्स मानक ठारू कहुचे जे 2024-25 वर्षर अर्धात्मिक कस्टम मिल चाउल संग्रहित हो पारि नाही सेतरे सरकार विफल होइता बेले सेही चाउल एवं गत रविवार रविर संग्रहित धानर मिल गुड़िक पूरी रही एभली परिस्थिति मिल गुड़िक चाउल उठा न कले आसंता खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया जटिल हो बोली शुक्रवार दिन बरगड़ होटेल गणपति ठारे अनुष्ठित खबरदार सम्मेलन में मिलर्स एसोसिएशन प्रतिनिधि आशंका करिसेंती फल जिले में एबेठार चाउल उठाण प्रक्रिया को यथेष्ट गुरुत्व देवाई एसोसिएशन पक्षर जिला प्रशासन एवं सरकार को निवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर रही सरकार बड़ घोषणा राज्य में सरकार कलेक्टर रेट बा सर्कल रेट वृद्धि अनुमोदन करिसेंती जाके अगस्त 1 रु कार्यकारी होईछि तेबे आपण एही राज्य में संपत्ति किनिया पई भाबुचन तेबे आपण जमी रजिस्ट्रेशन पूर्व अपेक्षा महंगा होईछिबो एठारे एक नुवा नियम लागू हे पई जाउछि सरकार को नुवा निर्देश क्रमे नुवा दर लागू हेबो जाके 5% वृद्धि करी 25% करा जायछि एही नुवा निष्पत्ति अनुसार गुरुग्राम फरीदाबाद बल्लभगढ़ उच्च मूल्यर आंचलिक संपत्तिर मूल्य 5 रु 25% वृद्धि करा जिवो एही फल रे घर किनुथा व्यक्ति निवेशक मानकु निबंधन शुल्क देबा पई पड़िबो एठारे आपन को जणे देउछि स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण फी सर्कल रेट आधार स्थिर कर जाय जा भिन्न भिन्न राज्य रे भिन्न भिन्न होइथाय बोली कहै जाउछि। परवर्ती खबर रही लिभिन रे रहिले भी महिला को संपत्ति अधिकार मिलिबो भारत में लिभिन संपर्क धारा वृद्धि पाउछि समाज यह ग्रहण करि नथै पारे किंतु आईन यह अपराध बोली विवेचना मध्य करि नाही भारत में लिभिन संपर्क आईनगत भाव स्वीकृति दि जाइछि कि शर्त पूर्ण कर जाए एही व्यवस्था रे 2 जन प्राप्त वयस्क पारस्परिक विवाह बिना एकाठी रही भारत आईन अनुଯାयी रही पारिबे तेबे अनेक निष्पत्ति एवं सामाजिक आईनगत भाव में भेद बोली विवेचना करा जाए अनेक थर एपरि कहुए लिभिन रहुवा दंपति मध्य कौन विषय को नहीं झगड़ा कले मतभेद देखा जाए महिला मानकर उत्तेपना एवं हिंसार रूप नहीं थाए एही परिस्थिति रे आसन जानिया महिला लिभिन रहिथिबा कोन अधिकार मिलिबो तेबे एक रिपोर्ट अनुसार लिभिन दंपति प्राय जदि रहिबे 10 जन दंपति रे मध्य जणे लिभिन रहउचंती तेबे भारत रे उत्तराखंड रे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नूतन नियम लागू करछि लिभिन जो माने रहउचंती
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାକୁ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସାଥିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ତେବେ ମହିଳା ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ, ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ବୃନ୍ଦାବନ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମ ମହାରାଜ ସମ୍ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ବୟାନ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମେଲ କରିଛି ଯେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।